अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी एक दूरी ने वक्फे के बाद मौसम का हाल फिलहाल रिवा को मौसम गर्मी है हब से बारिश थी नहीं रहेगी रात कल भी बारिश थी है कल भी रात को बारिश थी है दूरी इस्लामाबाद बारिश तो थी है लेकिन गर्मी उमें दी उमें है बल्कि इवें फील थी पे जिमें जुलाई का महीना आ गया हो एक हफ्ता पहले पूरा हफ्ता पे हाली जून मुकन को लेकिन लगता इवें है जिमें जून मुक चुके तो जुलाई आ गया हो हब्स ते गर्मी का मौसम है तो हुण दिओ खबरों तो को राजधानी दे विच क्या खबर हैं राजधानी दी खबर जिहड़ियां हैं जंग दी खबर हैं इस दौरान ईरान ने ते अमरीका का जोड़ा खड़ा है पहले ईरान इसराइल वार है जंग है कंफ्लिक्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब आख्या कि 15 बाद फैसला करे सन लेकिन उन्होंने फैसला फौरन किया छण छण ते आदत की पिछली रात को 2-2 बजे जोड़ा है ईरान के 3 एटमी तनसीबात पे हमले किए गाल इतनी नहीं रुकी ईरान फैसला किया कि वो जवाब दी सी इसराइल को भी जवाब दी सी ते आलमी ताकत को भी जवाब दी सी ईरान की पार्लीमेंट ने हुर्मुज़ आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का फैसला किए ते करारदाद पास की मंजूरी दे दी है कि ईरान या सिक्योरिटी फोर्सेस चाहन तो आबनाए हुर्मुज़ को वो बंद कर सकते हैं। याद रहे जो वो गुजरगाह है बहरी जिथों दुनिया का तकरीबन 3% तवानाई गैस ते ऑयल जड़ा है गुजरते अगर ये बंद थी तो आप अंदाज़ा करो कि क्या सूरत हाल बढ़ती महंग बसी पहले भी बढ़ चुके महंग कम से कम आलमी मार्केट के विच ऑयल के जोड़ा कीमत हैं वो 4% बढ़ चुके हैं हुण जोड़ा ऑयल है वो तकरीबन 78 to 80 डॉलर पर बैरल बिकता पे ये है जनाब खबर इन तो इलावा बाकी खबर जोड़ा हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बयान दे दिते रजीम चेंज का उन्होंने आखे कि वो रजीम चेंज के वैसे तो हक कोई नहीं रजीम चेंज नहीं थी चाहिए फलां 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 लेकिन ईरान वास्ते ज़रूरी है कि ईरान को अगर ग्रेट बना ले तो ईरान की रजीम तब्दील करना ज़रूरी है एक नवी धमकी अमरीका की तरफ में समझो ईरान को मिल गई है डोनाल्ड ट्रंप ने रजीम चेंज की गल कर दी थी ज़ाहिर रजीम चेंज की गल पहले अस पाकिस्तान में सुनते से खान साहब नारा मरेंदे तो अमरीका जोड़ा है पाकिस्तान के रजीम चेंज कराइए मेरी हुकूमत का खात्मा किए तो हुण जोड़ा है सूरत हाल ये बनी है कि अमरीका के सदर ने बाकायदा रजीम चेंज का ट्वीट कर दिते डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्वीट के जोड़ा है गल की है ये जो रजीम चेंज की इस तरह इस्तेमाल करन सियासी तौर पर दुरुस्त कोई नहीं लेकिन ईरान की मौजूदा हुकूमत अपने मुल्क को वला अजीम नहीं भी बना सकती तो वल रजीम चेंज क्यों ना हो सके ये पहले अपनी ट्रुथ सोशल वेबसाइट के उत्ते ट्रंप साहब ने बयान जारी किए वल आलमी मीडिया ने भी रिपोर्ट किए इन तो इलावा जनाब रात इसराइल जोड़ा है तेहरान से 20 मिसाइल हमला किए ईरानी मीडिया के मुताबिक
ایران اپنا ڈیفینس سسٹم فعال کیتے. ایران تے امریکی حملے دے بعد عالمی منڈی وچ تیل دیا قیمتاں میں سمجھ 4% ود چکے ہیں. تک میں پہلے دسا چکا. ایران دے وزیر خارجہ عباس عراقچی دی ماسکو وچ گفتگو تھی. وہ پہنچن ماسکو. انہوں نے آکھیا جو روسی صدر پوٹن نال مشترکہ خطرات تے گال مہار کرے سوں روس نال گال مہار زیادہ سنجیدہ تے وسیع جہتاں تے محیط ہو سی. روسی صدر نال سنجیدہ تے اہم گال مہار کرے سوں امریکی حملے NPT سسٹم کو شدید نقصان پہنچائے. یہ گال ایران دے وزیر خارجہ عباس عراقچی ماسکو پجن تے کیتی ہے. سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس بھی تھیا. اتنا گفتگو تھی. ایرانی مندوب آکھے جو ایران معصوم شہریوں کو سول املاک کو نشانہ بنایا گیا. امریکی حملے نال قیام امن دی سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچے. اسرائیل دے کوڑے موقف تے اکھی بند کر کے اعتبار کیتا گیا. اسرائیل NPT شمولیت تو انکار کیتے. ایران ہمیشہ سفارتی کوششاں دی حمایت کیتی ہے. اساں اقوام متحدہ دے چارٹر دے مطابق اپنے تحفظات کیتے اقدامات کیتے. اسرائیل تے امریکہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. یہ گال جناب علی کی گئی ہے ایرانی مندوب کی طرفوں. یہ بھی آکھا گیا جو امریکہ کی سیاسی تاریخ تے ایک سیاہ دھبا لگ چکے. نیتنیاہو امریکہ کی خارجہ پالیسی کو ہائی جیک کرنے کامیاب رہے. امریکی حملے کا بھرپور جواب دیتا ویسی جنگی مجرم نیتنیاہو امریکہ کو جنگ دھکیلنے کامیاب تھی چکے. ایران کو بین الاقوامی قانون امریکی حملے کے خلاف دفاع دا حق دیں دے. ایران دے خلاف تمام امریکی الزامات بے بنیاد ہیں. ایران کو امریکی جارحیت دے خلاف دفاع دا حق حاصل ہے. ایران دے جواب دی نوعیت دے وقت دا فیصلہ ساجا مسلح افواج کرے سن. یہ جناب علی ایرانی مندوب گفتگو کی تھی رات سلامتی کونسل کے اجلاس کے جڑا ایران دی درخواست سجا گیا. پاکستانی مندوب عاصم افتخار بھی سلامتی کونسل خطاب کیتے. اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے. سیکورٹی کونسل کا آگامی اجلاس سجن تے شکر گزار ہیں. انہیں یہ گال بھی کی ہے عالمی امن تے سلامتی کیتے پاکستانی قیادت متحرک رہ گئی ہے. یہ گال عاصم افتخار کی ہے. تو انہیں یہ کہ جو تمام مسائل اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہونے چاہیے. مزید حملے نال خطے منفی اثرات مرتب تھی سن. 13 جون تو گھن کے ہن تک ایران تے تمام حملے کی مذمت کرے ہیں. تمام فریقوں کو عالمی قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے. عاصم افتخار یہ بھی آکھے جو وقت آ گئے سیکورٹی کونسل اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. اساں مشترکہ قرارداد جمع کراری تھی. امید ہے تمام ارکان این قرارداد کی حمایت کرے سن. یہ گال پاکستانی مندوب نے کی تھی رات سلامتی کونسل. امریکی صدر کا بیان بھی آئے. انہیں کہ جو ایران ہزارہ امریکیوں کو ہرا کے زخمی کیتے. اساں ایران دے ہاتھوں ایٹم بم کھس گئے. یہ شاندار فوجی کامیابی ہے. یہ جناب علی خبریں رات جڑا سلامتی کونسل کا اجلاس ہے اندر پاکستان چین تے روس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل قرارداد کا مسودہ پیش کر دیتے. مشرق وسطی فوری غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا. ایران عراق کویت کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دیتی گئی ہے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوٹریس کا خطاب بھی ہے. انہوں نے آخیا جو ساری خواہش ہے صرف اور صرف امن قائم تھی وے. میری اپیل تے توجہ نہیں دیتی گئی. ایرانی جوہری تنصیبات تے امریکہ حملہ کر دیتے. ہوں اساں عدلے دے بدلے دے چکر دے وچ گھومن پی گئے ہیں. ایران دے جوہری پروگرام دے اتنے جامع مذاکرات ہونے چاہیے. ساکو ایک قابل اعتبار حل تلاش کرن دی ضرورت ہے. تمام ممالک صبر اتے تحمل کا مظاہرہ کریں. امن
کو موقع دیون دی بجائے ایران تے حملہ کر دیتا کہ ایران کو NPT معاہدے دا احترام کرنا چاہیے. یہ گل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی تھی جناب علی. یہ تو روا ایک بھی خبر KP تو بھی ہے. KP دی جڑی سیاسی کمیٹی بنائی گئی انہوں نے رواں سال دا بجٹ پاس کراؤن دی منظوری دے دیتی ہے. انہوں کا خیال یہ ہے کہ اگر بجٹ نہ پاس کیا گیا تو وفاقی حکومت صوبے کی ایمرجنسی نافذ کر کے صوبائی حکومت ختم کر سکتی ہے. یہ گل اساں یہ کدی نہ تھی ونڈے سوں تے جڑی سازش ہے وفاق دی کو ناکام بنے سوں تے بجٹ پاس کرنے سوں. باقی قومی اسمبلی دے وچ بھی بجٹ اجلاس جاری ہے. رواں ہفتے دے آخر توقع یہ ہے جو بجٹ 2025-26 پاس کر دیتا ویسی قومی اسمبلی کی طرف بھی. باقی حال حویلا کل شام کو رسوں تک شام تک میں کوئی اجازت وینے درخواست دی جائے کہ ولاگ کو شیئر کرائے. یوٹیوب تے رہتے بیٹھے تو یوٹیوب تے شیئر کر چھوڑے. فیس بک تے رہتے بیٹھے تو فیس بک تے شیئر کی وجہ. یوٹیوب تے چینل کو سبسکرائب کی وجہ. ایکس یعنی ٹویٹر تے رہتے بیٹھے ہوتا ٹویٹر تے بھی آپشن موجود ہے تو کو ری پوسٹ کر سکتے ہو. شام تک میں کو اجازت رب سمجھتے ہیں.